This time check is brought to you by Alnix. Basta allergy symptoms, fix it with Alnix. Ana usab ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Dobleng kalipay o dobleng papremyo. Ayaw palabya ang kahigayon ng makadaog o cash prize nga 3,000 pesos sa weekly draw ug malabong 200,000 pesos sa grand draw nga hatod kaninyo sa RMN IFM stations nationwide o ACS Manufacturing Corporation. Bisita na sa DYHP IFM Cebu Station sa ground floor Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site Cebu City aron ihog ang inyong mga entries. Alang sa kompleto detalye, tanaw ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page ug ang among website nga rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025. Per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza, ACS Kwarta Extravaganza. Karamdamay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ang iyong kalusugan. Yan ang Set Panyawan. Set Panyawan Capsule Plus, purong herbal natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth. Piliin mo Set Panyawan Capsule Plus. Liver Prime, Bantay at Tay Update. Kung overweight ka, taas ang kolesterol o naay diabetes, basin na anak kay fatty liver. Paglikay sa fatty liver disease, bantayi imong atay. Usa ka pahinumdum gikan sa Liver Prime. Alagang Unilab yan. Mahalagang paalala, ang Natural Solutions Liver Prime ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbantay atay, isang paalala mula sa Liver Prime. ACS Kwarta Extravaganza, ACS Kwarta Extravaganza. Muling nagbabalik ang ACS Kwarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million na papremyo ang ipamimigay. At tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes at exclusive gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Coat Chicken Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilagay ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Kwarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMNO IFM station na inyong sasalihan. Para sa kompletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Kwarta Extravaganza FB page, station's FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. ACS Kwarta Extravaganza, ACS Kwarta Extravaganza. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil. Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Matong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong bigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66. Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas basta Kugon. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.